हेलो क्लास पिला माने वर्तमान पुणी थे स्वागत जनाऊँ गोटे नुआ भिड नहीं आसी। बर्तमान देखा जे रही जाइथिबा तुमर नवोदय परीक्षार संपूर्ण रूपे प्रश्न उत्तर गुड़िक तो आशा करुच्ची पिला माने डिसेम्बर 13 तारिख में हेबाकु जाउथिबा परीक्षाटी निश्चित रूप से संपूर्ण प्रश्न उत्तर दि जाइए। जो मैंने देखी ना संपूर्ण रूपे प्रश्न उत्तर चैनल मिल जाव प्लेलिस्ट जाकि चेक कर जो मैंने जानना सांग मानक जनईदेव नुआ थिले सब्सक्राइब करनब आगू समस्त प्रकार प्रश्न गुड़िक जोड़ा कि परीक्षा आसब समस्त श्रेणी चैनल मिल जाव। बर्तमान आसीजा पिला माने 22 नंबर देखने जोड़ा कि रही जाइथिला। तो आम देखी 22 नंबरटा जोड़ा कि आम कही जे केउ चित्रटी पिला माने आमर पेपर जो भांग करवा किंबा कटिंग करवा तार संपूर्ण रूपे उत्तर गुड़िक आम बाछि डाहाण पकाउथिले। जदि कहवा तो 22 नंबर को आसवा हारी बर्तमान संपूर्ण रूपे उत्तर कहीने एक नंबर ऑप्शन डी हो जोड़ा कि 22 नंबर उत्तर हो एक नंबर ऑप्शन डी। 23 को पलि आसवा 23 नंबरटा निम्नोक्त मध्यरु डाहाण जो देछि क्यों चित्रटी हो उत्तर तार। तो पिला माने 23 नंबरटा को आसवा हारी संपूर्ण रूपे उत्तर हो पिला माने ऑप्शन 4 टा हो 23 नंबर उत्तर चित्र। 24 को पलि आसवा 24टा केउटी आमर डाहाणर उत्तर चित्र हो बर्तमान 24टार ऑप्शन 2 पिला माने देखि पाउछ 24 रो पिला माने ऑप्शन 2 हो संपूर्ण रूपे उत्तर चित्र। 25 निम्नोक्त मध्यरु जदि कहवा 25टा हो एक नंबर ऑप्शनटा 25टा हो एक नंबर ऑप्शनटा हो सठिक उत्तर जानि पाउछ समस्ते। 26 नंबर आसला हरि पिला माने 26 रु 30 क्वेश्चन देछि बाम पार्श्व गोटे समस्या चित्र देछि एवं डाहाण पार्श्व आमर उत्तर चित्र गुड़िक देछि। से कहिछि जे निम्नोक्त मध्यरु समस्या चित्र गुड़ी को जोड़िले केउ आकृति आमर संपूर्ण रूपे आमको मिलिबो उत्तर चित्र रु बाछि आमे जणैदेबा। बर्तमान आसीजिबा 26 तो संपूर्ण रूपे एठी कहिदेबु उत्तर मध्य 26 रो पिला माने उत्तर होछि 4 तो तीन जाकू जोड़िले आमे 4 नंबर उत्तरटी पाई परिबा। से परि आसीजिबा 27 नंबर प्रश्न को 27 नंबर आसला हरी 27 नंबर केउ चित्र जदि आमे जोड़िले केउ चित्रटी पाइबा ऑप्शन ए कहिजिवो सठिक उत्तर। 28 को पलि आसीबा तो 4टी अछि चित्र तो 28 रो जदि उत्तर कहिबा ऑप्शन 3 हिजिवो सठिक उत्तर जानि पाउछ ऑप्शन 3। 29टा 29 रो पिला माने ऑप्शन 4 हिजिवो बहुत सहज गुड़िक 5टी त्रिभुज अछि पंचभुज अछि 5टी त्रिभुज अछि पंचभुज जोड़ा कि आमर गोटे स्टार आकार चित्र आसीबो हरी 30 को पलि आसीबा 30 नंबरटा कहिदेबा तो 30 नंबर रो पिला माने ऑप्शन 3 हिजिवो सठिक उत्तर। तापर आसीजिबा 31 प्रश्न को 31 रु 35 प्रश्न पचारछि हमको बर्तमान से कहिछि से पिला माने समस्या चित्रटी निम्नोक्त केउ चित्रटीर बा उत्तर चित्रटीर गोटे चित्र मध्य लुकायित भाव में अच्छी मन। तो पिला माने निश्चित रूप से आम देखिले जोड़ा कि निम्नोक्त केउटी जोड़ा कि समस्या चित्रटी आमर लुकायित भाव में रही आम बर्तमान कहीदेवा। तो 31 आसवा हारी देखि पाउछ 4टी ऑप्शन मध्यरु केउ उत्तर चित्रटी आमर समस्या चित्रटी लुकायित भाव में अच्छी बर्तमान 31 उत्तर हो पिला माने ऑप्शन ए करे 32 नंबर को पलि आसीबा 32 को पलि आसीबा तो देखि पाउछ उत्तर चित्रटी तो उत्तर चित्रटी रे केउटार आमे समस्या चित्रटी पिला माने पाइबा तार अर्थ होला जे लुकायित भाव में अच्छी बोली कहीदेबा। निश्चित रूप से एठी उत्तर हो 32 ऑप्शन 2 समस्या चित्रटी जोड़ा कि उत्तर होछि 2 ऑप्शन 2 चित्रटी रु आमे ए समस्या चित्रटी पाई परिबा। परे आसीजिबा 33 टार कोड़ा हम उत्तर निश्चित रूप से ऑप्शन 1 तो 1 चित्र आम पाइपर। तापर आसवा 34 नंबर को पलि आसवा तो पिला माने ऑप्शन 2 देखि पाउछ 34 ऑप्शन 2टा जोड़ा कि आम निश्चित रूप से आम सठिक उत्तर पाइपर। 35 को पलि आसवा बर्तमान सेहीपरि 35टा मध्य संपूर्ण रूपे देखिबा जे केउ चित्रटी आम पाइपर उत्तरटी ऑप्शन 2 चित्र। देख पिला माने ऑप्शन 2 चित्रटी आम कौन पाइपर
ନା 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରଟିର ଲୁକାୟିତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ତ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରଟିର ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ 8 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 36 ରୁ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିନେବା। ଦେଇଛି 4ଟି ଆକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବା ଆକୃତି ବାଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ଆମେ ଅଲଗା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କେଉଁଟିଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଚିତ୍ରଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 36। ତ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯଦି ଉତ୍ତର କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 2 ଚିତ୍ରଟି। କାହିଁକି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରଟିର କୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ନାହିଁ। 37କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 37ଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 3 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଡ଼ଭୁଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଗଣିଲେ କହିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା ଏଇଟା ବୃତ୍ତଟା। ଜାଣିପାରିଲ। 38କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 38 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଲଗା। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଲଗା 38ର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ 4। ଅପସନ୍ 4 ହୋଇଯିବ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଚକିଆ ଯାନଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଯାକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 39। 39ଟି କହିବା କେଉଁଟି ଅଲଗା। ଅପସନ୍ 4 ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 4 ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଆସିବ ହରି। 40କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 40 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 3ଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଚିତ୍ର। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି 9 ନମ୍ବର ବିଭାଗକୁ ଆସିବା ହାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ 41ରୁ 45 ସେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଉତ୍ତର ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆହାର ସମାନ ଚିତ୍ରଟି ଡାହାଣର କିଏ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ସହଜଟା 41ର ଉତ୍ତର କହିଦେବା। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ 41ର ଅପସନ୍ 3 ଚିତ୍ରଟା ସମାନ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। 42କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 42କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସମାନ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତ 42ର ଅପସନ୍ 4 ଚିତ୍ରଟି ଆମର ସମାନ ସମାନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତାପରେ 43ଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସମାନ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ସମାନ ଚିତ୍ର 43ର। 44କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 44ର ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଯିବା 45 ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତ 45 ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାନ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଜାଣିଛନ୍ତି 41 ହୋଇଯିବ। ତ 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ 45ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 46କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। 46ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଖାଯାଇନି ଏବଂ ଡାହାଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ଯୋଡ଼ିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତର କେଉଁଟି ଆମେ ଚିତ୍ରଟି ଏ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ହାରି ପିଲାମାନେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 46 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଅପସନ୍ 2 ହୋଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହାରି 47। ତ 47 ଯଦି କହିବା ଏଠି ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଯିବା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 3। ତ ଅପସନ୍ 3 ହୋଇଯିବ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ରଟି ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଯିବା 48। 48 ଆସିବା ହାରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ରଖିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ପାଇପାରିବା। ଅପସନ୍ 3ଟା ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ଅପସନ୍ 3 ଚିତ୍ରଟି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ରଟି ଏଠି ପାଇପାରିବା। 39 ତାପରେ 49 ନମ୍ବର। 49 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 49 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଅପସନ୍ 4 ଚିତ୍ରଟି। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ 4 ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ରଖିବା ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପୂରଣ କଲେ ପାଇପାରିବା।
50 क्वेश्चन पलि आसिया वर्तमान आसिला हारि कौन तो क्यों चित्रटी 50 नंबर क्यों चित्रटी रखिले पूर्ण हो पार 50 ऑप्शन 4 चित्रटी। तो आशा करुच्ची पिला माने तो पूर्वर वीडियो दी जाइतिला जो माने देखि नांती चैनल को जीव देखि नब भल भाव डिसेम्बर 13 जो मानकर मध्य निश्चित नवोदय परीक्षा अच्छी भलरे प्रस्तुत होगी जोड़ा कि निश्चित रूप से प्रश्न उत्तर 2 जा चैनल में मिल पूर्वर दि जाइथिया वीडियो देखि नथिले जीवहरी प्लेलिस्ट मिल संपूर्ण रूपे वीडियो गुड़िक समस्त श्रेणीर जतिय सब प्रश्न उत्तर परीक्षार संपूर्ण रूपे मिल चैनल रे आगु आसते परीक्षा मिल निश्चित रूप से नुआ थिले सब्सक्राइब करनब सांग माने जान नथिले जणेदब।